কমনি সমস্ত বাংলা খাইবে মিতিরি খিবে যা এই যে চেলাগাং মুখ মূর্তি ব্রাসাবুম কমনগা হ্যাঁ চা কাহালা প্রাতমনি সামনে আমার খাইব সিবিএম আমার খাইও এই যে মূর্তি রুঙ্গ তাম খাইকা পঁচুসরা সাং খিবে যা হ্যাপলা ফাঙ্গা চারিতসরা সাঙ্গা কেমন মৌজুরি পারাগুন বড় খিবে গা সিবিএম आज सीबीएम ने हमारा सर्वनाश किया आज सीबीएम ने चिंता है तुमने आया सारा भारतवर्ष को सीबीएम कर गया पैसा केरला उपाय से फाइनल निर्वाचन में केरला उपाय करने सीबीएम भारतवर्ष থেকে উঠাউন থাকছে না এই যে চাইনার নীতি এক তন্ত্র না এক তন্ত্র খাইনি অনিজা নীতি গণতন্ত্র কোনদিনে মানিয়া আমন ভাবে তাগর বগর ফাইনাল নির্বাচন ইব্রা মোঠা বিজেপি চিহ্ন চিনি মহারানী কীর্তি সিং দেবরমানা চিহ্ন পুত্র গবাঙ্গ পুত্র হনায় তামির হনায় চিনি এগ্রিমেন্ট বলতে থাকতে লাগুন তো তীব্রাসানে যে মান থাকে আবার মান তো যদি পর চিনি তীব্রাসানে মান কেন যদি রিয়াঙ্কা বন্ধ খাই নেতা বাচ্চা চিনি বড় হব তীব্রা মোঠা চিনি আন্দ্রস जों बाइक पद्धति ने पुत्र है मार नहीं ताबो महाराज ने विश्वास करके नर मार नहीं आपने बोलते हैं इलेक्शन भैया ये जे विलेज कमिटी अब चीन आंदोलन चीन ने भाई पुत्र है ये दिसनी उप निर्वाचन चीन आंदोलन चीन ने भाई पुत्र है फाइने एडीसी फाइने चीन आंदोलन सब भाई चीन पुत्र है एक मात्र ताबो लोग सब वो जों जहाँ पे बंद तो खातावा हमने बागे जन पद्धतिना भोट मारनाय आबो एबो তিনি তো দুইজন মন্ত্রীকা এই যে রাজ্য সরকারে আবো বিজেপি গ্রুপ তিনি দুইজন মন্ত্রীকা আগে আইপিএফ কি তমন সাইছো তিনি ক্রমিকা আবো কলম রগম মনটাই সুক্তায় বুদ্ধি কে পার মানে আমন কো সিস্টেমেটিক চেঞ্জ করে তো ইলেকশন পাই কেন কয়েক মাসের বিজমা সিস্টেমেটিক আছে সবাই কোন কিনা না করে जों देश के बारे बीजेपीओ जों बुद्धिमान होनाय ताकलाय लोकसभा दिल्लीओ नरेंद्र मोदी ताइसा प्रधानमंत्री नाय जों भारतवर्ष बेन खबर थाइतो कांग्रेस सीपीएम जैसे कोन प्रथम बारी तबे बड़ भाइया अब मगिनर कयो आनसे ओते को छानाय दमो ब गिरिनरते काम को छानाय आसे को छाइनो जतन खाचमा हामबाइरे आरो किसा को सामाने पुरनो पाइरे रेखा তীব্রা মোটা বিজেপি আয়োলক্ষম ভোপালরা আয়োলক্ষম হামবাই